नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 12 तारिख। आज मुझे देश विदेशर 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडटी संपूर्ण देखिए। भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई रखिए प्रतिदिन न्यूज अपडेट प्रथम जानापी। सुभद्रा योजना 2 दिन भितर खोल अभियोग पोर्टाल। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रा योजनार समीक्षा करिसेंती। यह योजना उपरे समीक्षा कला परे से गणमाध्यम को बड़ सूचना देइछंती। तृतीय पर्यायर वंचित रहितिबा 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल पाई डोर टू डोर सर्वे हेबो बोली से कहिसेंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे। एथिपाई 2 दिन भितर अभियोग पोर्टाल खोलिबो। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउ थरे सामिल पाई आवेदन करि परिबे। सरिला रत्न भंडारर मरामती काम। अक्टोबर सुधा गणति मणति संपूर्ण होइछि। रत्न भंडार मरामती काम आरंभ हब गणति मणति प्रक्रिया। एही मास चेष्टा करा जाउछि अक्टोबर मध्यरे शेष हब गणति मणति और हुंडी शिफ्टिंग। धाड़ी दर्शन पूर्व हुंडी शिफ्टिंग पाई एक रिजोल्यूशन आसीबो। परे मुख्यमंत्री को अनुमोदन लागिबो एवं तुरंत हुंडी शिफ्टिंग होई धाड़ी दर्शन आरंभ हबो। आज शपथ नेबे नुआ उपराष्ट्रपति। आज अर्थात शुक्रवार 15तम उपराष्ट्रपति भाव शपथ नेबे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को शपथ पाठ कराइबे। आज पूर्वाह्न 10टारू मध्याह्न 12:30 शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हबो। यह समारोह रे पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामिल हेबे बोली विभिन्न रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। श्रीमंदिर उपरे पुरीला पुणी उड़िला ड्रोन। श्रीमंदिर उपरे पुणी उड़िला ड्रोन नीलचक्र पाखक जाई वीडियो उत्तोलन करिथिबा सूचना। तेबे पूर्वर बारंबार एमिति घटना घटुथिबा बेले श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं पुणी थर प्रश्न छिड़ा हेलाणी। सेपटे सरिला मंदिरर रत्न भंडार मरामती काम एबे आरंभ हब गणति मणति प्रक्रिया। खणी अंचलर लोकंक जीवन को विपन्न करुछि मारात्मक रोग। वृत्ति आगरे बंधा पड़ी जीवन। प्रति मुहूर्त मृत्यु सह संग्राम करछंती सिलिकोसिस रोगी। खणी अंचल हेउ अबा सीमेंट कारखाना किंबा क्रसर पाखरे काम करथवा लोकंक सिलिकोसिस रोग रे आक्रांत हेउछंती। मृत्यु सह संग्राम करुथिले भी मिली पारिबो नाही सरकारी सहायता। कोटी कोटी टंकार राजस्व देउछि खणी। शिल्पपति समेत बड़ बड़ कंपानी हेउछंती लाभवान, किंतु एही परिवेश रे काम करथवा लोकंक जीवन दुर्विषह हो पड़ी। कारण यही परिवेश होछि सिलिकोसिस रोग। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत जंगल में बड़ एनकाउंटर। मोस्ट वांटेड माओवादी मॉडेम बालकृष्णा निहत। सुरक्षाकर्मी गुड़ी रे टली पड़े मोस्ट वांटेड मालवाही मॉडेल बालकृष्णा। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत जंगल गरियाबंधरे बड़ एनकाउंटर होइछि। एथिरे ओडिशा राज्य कमिटी सचिव मॉडेल बालकृष्णा को मृत्यु होइथिबा सूचना मिली। एनकाउंटर रे प्राय 10 माओवादी प्राण हराइथिबा सूचना मिली। भारतीय नौसेना रे बड़ उपलब्धि प्रस्तुत कला प्रथम स्वदेशी 3D एयर सर्वेलांस राडार। भारतीय नौसेना रे बड़ उपलब्धि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड स्पेन रो इंड्रा कंपनी सह मिसी नौसेना पाई प्रथम स्वदेशी 3D एयर सर्वेलांस राडार लांजा एन कमिशन करिछि। यह युद्ध जहाज रे स्थापित होइछि एवं ड्रोन जेट मिसाइल समेत सामुद्रिक लक्ष्य गुड़ी को 3D रे ट्रैक करि पारे। एही राडार दीर्घ दूरत्व रे स्थिर और गतिशील लक्ष्य गुड़ी को चिन्हट करि पारे। यही प्रकल्प भारतर रक्षा आत्मनिर्भरतार एक बड़ पदक्षेप, जो 50% रु अधिक स्वदेशी अंश व्यवहृत होइछि। ग्रेटर ब्रह्मपुर स्वप्न हब साकार। रेशम सहर सह मिसिब छत्रपुर और गोपालपुर। बढ़ुची ब्रह्मपुर कलेवर जिला विकास चेहरा बदलैबा भी चेष्टा हेउछि। ताहा सह नुआ अर्थनैतिक कॉरिडोर सृष्टि करा जाय विकासर नुआ नक्शा आनिबाकू आरंभ होइछि प्रक्रिया। दक्षिण ओडिशार मुख्यशाला ब्रह्मपुर
ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର। ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ଉଭୟ ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର, 10 ନକ୍ସଲ ନିପାତ। ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିବା ମନୋଜ ଓରଫ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଗାରିଆବନ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମନୋଜ ଓରଫ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ସମେତ 10 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି, ଲାଇନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ। ରାତି ପାଇଲେ ସାର ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେଉଁଠି ଜରିପାଲ ତ କେଉଁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇନରେ। ଉତ୍କଟ ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ କେତେ ଉତ୍କଟ। ସାର ବସ୍ତାଏ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ରାତି ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଣୀବିହାରରେ ଅପରେସନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ହଷ୍ଟେଲ ପରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଳି। ନୋଟିସ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି କଲେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ। ହଷ୍ଟେଲ ପରେ ଖାଲି ହେଲା ବାଣୀବିହାର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ଅବୈଧ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଲୋକେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 4 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଥିବା ଅବୈଧ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। 800 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ କମ୍ପାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଳିପଡ଼ା, ଗୋଠପାଟଣା, ଦାସପୁରର 800 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ନୂଆ ସହର। ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ସ୍ୱେରେଜ, ଡ୍ରେନେଜ, ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଆଇଟି ପାର୍କ, ମେଡିକାଲ ସହ ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଡିପିଆର। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୋଡଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ 16 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 6ଟି ସହରରେ ଚାଲିବ ଆମ ବସ୍। ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ନଗର ପରିବହନ ସିଆରୟୁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 6ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ବସ୍ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଇ-ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସିଆରୟୁଟିର 50ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଇ-ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 3 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଝଟକିବ ଏହି ସହର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 2025-26ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ 3 ବର୍ଷରେ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମିଳିବ 10 ଡିସମିଲ ଜମି। ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭୂମିହୀନ ଏବଂ କମ୍ ଜମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।